3D portrait. First possession now, Papa Racing, number 00, good for 2. Jack? Rebani, number 16. And number 26, good for 2 yan. Papa Racing, number 4, nagmamagalit. Number 4, naghanap ng butas. Good for 2 para kay number 4. Pasok na ang pangalawa. Pass to number 16. 10 seconds to shoot na kay number 10-7. Wala na lang, nawa pa niya. Good for 2 yan para kay number 2. No, rebound ni number 16. Pass to number 00. Pass to number 16, taking 3. Bang! Pasok ang unang pagbubuslo. Pasok yan, 2 out of 2. Tama niya. Nakuha ni number 10, pass to number 4. Good for 2 para kay number 4. Number 4. Pass to number 15. 15 seconds to shoot. Number 18 taking 3. Bam! 3 para kay number 18. Pasok ang unang pagbubuslo ni number 27. Kay number 2, sablay nga lang yan pero number rebound ni number 26. Pass to number 00. Libre. Good for 2. Lista mo na yan. Sablay nga lang yung number 5. Pero na ako na ball. Basket count. Nakay number 0. Sige po, pagka nag-deco. Nakay number 0. Grabe nga yun, ma'am. Pass to number 00. Nagtangka. Bang! Nakay number 18. Sinira pa na ako na ball. Basket count. Quarter. Pasok. 3 point. Slice in the middle. Umangat! Ang ganda naman nun! Good for 2 para kay number 5. Pass to number 25. Hinagaw ni mga sumagasa. Pinasa sa gilid. Tumira ng press si number 16. Bang! Number 16. 18. Rick. Tumira. Good for 2 yan. Second shot up. Na kay number 00. Pinasa kay number 25. Nice pass. Pasa kay number 5. Long 3. Down. 35 seconds to play. Long 3 na naman para kay number 5. Bam! Dalawang sunod. 25 seconds to play. Number 00 nagtangka rin. Bang! Number 18. Dumira sa background para kay number 15. Pasok ang unang Ilan po na ba siya? 2 out of 2 pa 0-0. Pasa sa ilalim ni number 27. Ang Panginoon. Good for 2. Is to shoot. Number 18 pinasa kay number 2 sa gilid. 10 seconds to shoot. Good for 2 yan. Binalik kay number 00. Nagtaka sa 3. Bang! Pass to number 27. Pass to number 00. Bumit. Foul! Counted! Quarter. 3.3 para. Pasok ang unang pagbubuslo. Pass to number 00. Danny Boy. Long 3 yan. Bang! 5. Montes. Sumagasa na sa gitna. Good for 2 yan. 00. Number 00 na naman. Nagtangka na naman. Bang! 15 seconds to shoot. Pass to number 0. Nagtangka sa 3. Bang! Sasagutan. Magasa. Nice Umangat. goals. Wala yan. Naribang number 00. Libreng-libre yan. Good for 2 para kay number 0. Seconds to play. Alley pass para kay number 2. Good for 2. Nasilutan niya ni number 2. Nagmamadali. Napakabilis. Good for 2 para kay number 2. Short na ribang ni number 0. Umangat. Good for 2 Nice one. yan. Pasa kay number 4. Lapit. Nagtangka. Bam! Number 00. Number 00 pinasa kay number 0. Good for 2 para seconds. Pasok ang unang pagbuk. 2 out of 2 para kay pasa kay number 00. Pasa kay number 16. Tumira ng 3. Bang! Para kay number 16. Daming shoot. Sumagasa pinasa kay number 2. Ang bilis. Good. Sabayan ako ng number 10. Good for 2 para kay 5. Nagmamadali. Diniretso Time na. out. Good for 2 yan para kay number 5. 5. Pasa Time kay out. number 2. Libre. Lista mo na yan. Good for 2. Time out. Pass to number 0. Pull up J.
Good for 2 para ating second quarter. Number 4, nagtangka sa 3. Bam! Pass sa kay number 10. Pass sa gilid kay number 4. Bam! 0. Pinasa ilalim kay Mugaw. Good for 2 yan para kay... Pass sa kay number 0, Philip J. Lista mo na yan. Good for 2 para kay 0, fake. Pass sa ilalim. Gandang pasa. Good for 2 yan para kay... Pasok ang pangalawa. 5 seconds. Basag na lang po yan. Nice pass. Basket can po yung Magasa. Pinasa kay number 4. 5 seconds to shoot. Good for 2 para kay Nasa. Kay number 4. Number 4. Umangat. Good for 2 yan. Sablay. Naribang ng number. Good for 2 yan para kay number 15. Na kay number 4. Long 3. Good for 3. Inside to shoot. Na kay number 5. Umangat. Lista mo 0. Pass to number 15. Good for 2 yan para kay number 15. Pass to number 0. Umangat. Good for 2 yan para kay number 0. 16. Pass to number 0-0. Sumagasa. Pero nakakawa Counted. lang. Counted. Pasok. 3-point play. Number 4. Sumagasa. Pinasa kay number 10. Pinasa kay number 5. Umangat. Good for 2 yan para kay Pasa kay number 0-0. Libre sa 3. Bam! Naka number 2, pass to number 5, taking 3. Bam! 3. Shot yan, meron ko ni Mugaw. Nakuha pa rin niya. Good point na yan. Para kay number 12. Nasa Galing ka duwan. magpapino. Libre si number 2. Yun, good point. Number 2, inaharas. Ginawa ni number 0-0, nagtangka sa 3. Bam! Pasok ang ulo. Hey, second to shoot. Nakay number 2. Pinangat. Good for 2 yan. Terrible. Nakay number 0-0. Sumagas sa gitna. Good for 2 para kay number 0-0. Pinasa kay number 2. Long 2. Lista mo na yan para pass sa number 0-0. 0-0 na. Mounted po. Seconds to play. 10 seconds to shoot. Nakay number 2. Bam! Pass to number 16. Pass sa kay number 0. Nagtangka sa 3. Libre. Pasok din ang pangalawa. Pass to number 16. Pass to number 0-0. Taking 3. Nakakuha ng foul. Pasok na ang pangalawa. 0. Pasok. 2 up. Pasok na ang pangalawa. Number 26. Pasa kay number 0. Nick, umangat. Good Nice for one, Manot. Nakuha ni number 0-0. Pasa kay number 27. Good for 2. Lamang kay number 16. 5 seconds to shoot. Philip J. Good for 2. Number 5, Sumagasa. May sumunod na ang foul. Basket down. Pasok ang bonus shot. Fake. Umangat. Wala. Narumang number 5. Good for 2 yan. Kung napakabilis. Umangat. Good for 2 yan. Pasok pa rin. Number 0-0. Pasa sa gilid. Taking 3. Number 16. Pangalawa ay pasok na. Number 18. Pass, break, pass. Libre yung libre.